از خبر تخی در انجاق گنای خوشاری رشتون شیراک ساو گرزشتونی مخازینت اما انجاق اونای آرنت پشت که شارشتوی آسبون تسخین والمر سدشت اپتا دمون خشنادون ارگانیزاسی تا یوروپا داش سیناد اما امگشتاد شته ایوگوند ناسی تا مینورت ارخایزشت ژنیواک دیسکوسی تا ویاهو متافیم بلدشت رسپوبلیکی پریزیدنت بیبلت اناتولیما ارنخاش کوتو اینرتک دو پاتسا خادخشن سواور شوجردوی تخی بیبلت اناتولی کجاخت افتمای گرزشتون خی سواد نجاک اونای پشت که شبرتا وی آدم داش سینادل افجرد ماخاد اینمای تاماو سمیتا نماد سونس پرووکاسیل امبردار خاجتن فنشانکو تا پشت خوشاری رشتون جخلارشت کرسد ومن вдишаншт официалунга хаттетадер. Нам бы очень хотелось, чтобы на женевских дискуссиях принимались конкретные решения по конкретным проблемам, которые бы нам давали возможность говорить о серьезных шагах, которые мы все вместе предпринимаем для налаживания взаимно выгодных отношений с Республикой Грузия, чтобы мы все вместе выработали все-таки возможность для того, чтобы Южная Осетия в более широком формате довела до европейского сообщества, до мирового сообщества ту ситуацию, которую она видит, и ту ситуацию, которая его напрягает, и ту ситуацию, которая не позволяет полноценно нам развиваться. بیبلت اناتولی نخشتم گشک خوشاری رشتون والدایر گمش داخن سرجت داش سیناد ما کم فند در کوی وتر سفارشتا شفجردوی دنیون ارگانیزاسی تمین ورت در کی ارخایزش توول یجرد دارم ویت خیجنی واق دیسکوسی تم شردار یوروپی سدیشی تویو کلار جاختاش واقدو ناسق تاجت خی کی جونن سمای رای خالن الرسپوبلیکا خیساوادیما ام گشت کی کنن سوی Асышырды гомайты дуа паца хадықша нахашсинатты авжардам айфтой уйшаштканыты хайна бақуд басар хайн. Хошқуты агуйома уйражма сфарштатыл нахашсыд зыртакасы таудышты удон шабырзинады оқыл ахисан коттам. Юмараштым баргай нахашканын райдыттам. Мамагашка нартакасы уавар фажанд уйбашту каразиул кайне уандут уйма. Жафта кудыканынама фиданы мах ахшанадон организацийты хашузан усы аннауангсинад дуа фаршықшан адамықшан айваршканын. Шидынуам самайна курдеттам хошса штайкашат маддартыр юмам гуштканам.